नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 20 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी आलू नटा एरकोणा महांगा कटक रे। आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार पंचम रजनी सारंगगढ़ कंधमाल। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गौड़गाँ दिगपहंडी गंजाम रे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कदला गंजाम रे। आजिर नाटक पणतकानी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी लक्ष्मरा पद्मपुर बरगढ़ रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी थाना छक भगराई बालेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी नारायणपाटणा कोरापुट रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बुगुड़ा गंजाम रे। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी करड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी पड़ामारी दिगपहंडी गंजाम रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी बाणपुर खोर्धा रे। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी कटपाड़ कोरापुट रे। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सबलंग चांदल केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सभारामपुर यात्रा पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कोरेई जाजपुर रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कुकुड़ाखंडी गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी फकीरपुर आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मुकुंदपुर जाजपुर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी एकम्बा नंदाहांडी नवरंगपुर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बालीपड़ा कलाहांडी। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी सिस्केला सैंतला बलांगीर।
ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କେସିଙ୍ଗା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଣୁଦା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ବଇଁଚି ଖେଳପଡ଼ିଆ ବାଲିଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଶ୍ରମ ବାଲିକୁଦା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେହେରା ସାହି ମୁନ୍ତୁଣିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଛଳ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିବିଲି ବରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭୀମରାଜପୁର ଜଗତପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚକୈସବ ଦାରୁହା କମରଦା ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମୁରିବାହାଲ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଝୁଲନବର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ସପ୍ତମ ରଜନୀ। କାମତା ବରିଗୁମା କୋରାପୁଟ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାନ କୁଞ୍ଜରୀ ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।